بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله आज उर्दू कायदार 18তম ক্লাস। তো আমরা এই 18তম ক্লাসে তো 17 নম্বর ক্লাসে আমরা যে শব্দগুলো মুখস্থ করেছিলাম 17টা শব্দ মুখস্থ করেছিলাম, সেই 17টা শব্দ দিয়ে আমরা এই 18তম ক্লাসে 13টা বাক্য গঠন করা শিখব ইনশাআল্লাহ। रहमान खुदा का नाम है। रहमान रहमान रहा मिम नून रहमान खुदा खरश करे खुदा करे दा खुदा का काफलिब का नाम न करे नामो नाम है नून अलिफ मीम नाम है। रहमान खुदा का नाम है। रहमान अल्लाहर नाम। रहमान रहमान कार नाम रहमान अल्लाहर नाम। बोलो तो रहमान खुदा का नाम है। रहमान खुदा का नाम है। खुदा का नाम है। खुदा का नाम है। रहमान अल्लाहर नाम। रहमान अल्लाहर नाम। रहमान कार नाम अल्लाहर नाम। अल्लाहर नाम। एर परेर वाक्यटा देखो कुरान मजीद खुदा की किताब है। कुरान मजीद खुदा का किताब है। कुरान कुरान मजीद मजीद मीम जीम या दल याते जिर मजीद मजीद खुदा खुदा की काप एरपरे या मारूफ करशी करे की खुदा की किताब है। किताब है। काप तालिफ अलिफे आकर कीता एरपरे ब किताब तब है। तब है। कुरान मजीद अल्लाहर किताब है। बोलो कुरान मजीद अल्लाहर किताब है। আচ্ছা, এবার অর্থটা হলো কুরআন মাজিদ আল্লাহর কিতাব। कुरान मजीद अल्लाहर किताब। कुरान मजीद खुदा की किताब है। खुदा का किताब है। कुरान मजीद खुदा की किताब है। कुरान मजीद खुदा की किताब है। कुरान मजीद अल्लाहर किताब। कुरान मजीद अल्लाहर किताब। कुरान मजीद अल्लाहर किताब कुरान मजीद अल्लाहर किताब। হলো। এর পরের বাক্যটা দেখো पैगंबर पैगंबर खुदा का प्यारा है। खुदा का प्यारा है। पैगंबर पे एरपर या पाए पाय गम गैन मिम गम कम बराबर पैगंबर खुदा खुदा का कापालिब कया करे का पियारा प्यारा पा एरपर या अलिफ पिया पी या या अंतस्थ करे या एरपर रर फले अलिफ रया करे रा पिया रा प्यारा है। है। पैगंबर खुदा का प्यारा है। पैगंबर प्यारा है। पैगंबर खुदा का प्यारा है। पैगंबर खुदा का प्यारा है। নবীগণ আল্লাহর প্রিয়। নবীগণ আল্লাহর প্রিয়।
নবীগণ আল্লাহর প্রিয়। নবীগণ আল্লাহর প্রিয়। পয়গম্বর অর্থ নবীগণ, পয়গম্বর অর্থ নবীগণ। খুদা অর্থ আল্লাহ, খুদা অর্থ আল্লাহ। কা অর্থ এর, কা অর্থ এর। খুদা কা, খুদা তা। কা কা। আল্লাহর আল্লাহর পিয়ারা হ্যায়, প্যারা হায়। প্রিয়। পিয়ারা অর্থ কি? প্রিয়। প্রিয় বা ভালোবাসার মানুষ, বুঝছো? নবীগণ আল্লাহর প্রিয়। প্রিয় প্রিয়। হলো। দেখো এরপরের বাক্যটা দেখো, হাওয়া সে গুবার উড়তা হ্যায়। हवा से गुबार उड़ता है। হাওয়া, হা ওয়াও আলিফ, হাওয়া। हवा সিন ইয়ায় মাজহুল সয়কারে সে, ইয়ায় মাজহুল একার, ইয়ায় মাজহুলে হাওয়া সে। কখন আকার হবে, কখন একার হবে, কখন রস্বীকার হবে, এই বিষয়ে আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে। এই উর্দু ধারাবাহিক ক্লাসের সম্ভবত 10 নম্বর না হয় 11 নম্বর ক্লাসে দেওয়া আছে। তো ইয়ায় মাজহুলে একার উচ্চারণ হয়, ইয়ায় মাজহুলে সয়কারে সে। হাওয়া সে गुबार, गाइन बाली परा, गुबार उड़ता है। उड़ता है। अली पड़ा उड़, अलिफ उड़। तालिब ता, ता अलिफ ता। उड़ता उड़ता है। है। हवा से गुबार उड़ता 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 है। हवा बातासे धूला उड़े, बतासे धूला उड़े। बातासे धूला उड़े। बतासे धूला उड़े। হাওয়া সে বাতাসে, हवा से बतासे গুবার অর্থ ধুলো, উড়তা হয় অর্থ কি? ওড়ে। उड़े। বাতাসে धूला उड़े। ধুলা ওড়ে হলো। जी। এর পরের বাক্যটা দেখো, মাদ্রাসা মে ওয়াক্ত পর হাজিরি হো চুকি। पढ़ रहे हैं और दुखी जी। মাদ্রাসা মিম দাল র মাদ র সা হা সাহ, सा সিন হা সাহ, মাদ্রাসা। मदरसा মে মিম ইয়ায়, ইয়ায় জের মে, এরপরে নুন, নুনে কুতনি, মে কি? মে। মাদ্রাসা মে। ওয়াক্ত ওয়াইন ওয়াও কপ্তা ওয়াক্ত, পর পেরা পর, ওয়াক্ত পর। أكبر হাজেরি হালিব দদ র ইয়ায় মারুফের রস্বীকার, রস্বীকারে রি, হাজেরি। হাওয়াও হো, हवर हो চু কয় রস্বীকারে কি, কাবজের কি, ইয়ায় মারুফের রস্বীকার, চুকি হো, हो चुकी। मदरसा में वक्त पर हाजिरी हो चुकी। मदरसा हाजिर खुशी মাদ্রাসায় সময় মতো হাজিরা হয়েছে। 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 মাদ্রাসা মে, মাদ্রাসা হামে মাদ্রাসার মধ্যে বা মাদ্রাসায়, মাদ্রাসার মধ্যে বা মে অর্থ মধ্যে, মে অর্থ মাদ্রাসার মধ্যে অর্থাৎ কি মাদ্রাসায়। মাদ্রাসায় ওয়াক্ত পর আকবর সময় মতো। সময় মতো হাজিরি অর্থ হাজিরা, হাজিরি অর্থ হাজিরা হাজিরা। হো চুকি অর্থ হয়েছে, হো চুকি অর্থ হয়েছে। হয়েছে। মাদ্রাসায় সময় মতো হাজিরা হয়েছে। হয়েছে। मस्जिद की इमारत नहायत मजबूत है। मानिश मस्जिद की इमारत नहायत मजबूत है। मस्जिद
इमारत ये इमारत निहायत मजबूत है निहायत मजबूत है मस्जिदेर भवन खूब मजबूत भवन खूब मजबूत মসজিদের ভবন অত্যন্ত मजबूत মজবুত মসজিদ অর্থ মসজিদ मस्जिद और मस्जिद কি অর্থ এর की अर्थ एर মসজিদ কি मस्जिद की মসজিদের मस्जिद ইমারত অর্থ ভবন इमारत अर्थ भवन নিহায়েত অর্থ অত্যন্ত निहायत अर्थ अंतत मजबूत है अर्थ मजबूत मजबूत अर्थ मजबूत मस्जिद की इमारत मस्जिद की इमारत मस्जिदेर भवन मस्जिदेर भवन निहायत मजबूत है निहायत मजबूत है অত্যন্ত মজবুত अंतत मजबूत হয়েছে মসজিদের ভবন অত্যন্ত মজবুত এর পরের বাক্যটা দেখো ये कटोरा पानी पीने का है एक कटोरा पानी पीने है ये कटोरा पानी पीने का है एक कटोरा पानी पीने है এই কৌটা পানি পান করার জন্য কৌটা বা পাত্র এই পাত্রটা কিসের জন্য পানি পান করার জন্য ये कटोरा एक कटोरा ये অর্থ এই অর্থ এই কাটোরা অর্থ পাত্র কাটোরা অর্থ কি पात्र পাত্র পানি অর্থ পানি পেনে পে ইয়া নুন ইয়া মাজুল একার পেনে पेने পানি পেনে অর্থ পান করা পেনে অর্থ কি পান করার কা হয় অর্থ জন্য কা অর্থ এর পানি পানের जन्म ये कटोरा पानी पीने का है एक कटोरा पानी पीने है এই পাত্রটি পানি পানের জন্য एक कटोरा पानी पीने जन्म এই পাত্রটা পানি পানের জন্য एक कटोरा पानी पीने जन्म হলো जी এরপরের বাক্যটা দেখো সারুতা লে যাও करूता ले जाऊं সারু সিন রাও সারু তালিব তা সারুতা सरूता লে লয় করে ले লে দেখো এখানে লামটা হালকা একটু উপর দিক থেকে এসে এটাও লাম এটাও কি ला লাম লে লয় করে ला লে ले যাও জি মালিক জয় করে যাও যাও বুঝছো लालो लाओ সারুতা লে যাও करूता ले जाऊं যাতা নিয়ে যাও जाता ले जाऊं যাতা ले जाऊं নিয়ে যাও বুঝছো जी এই সারুতা অনেক জায়গায় ওই সুপারি কাটা ওইটাকে সত্তা বলে কি বলে সত্তা অনেক জায়গায় আছে জাতি বলে অন্য অন্য জায়গায় অন্য কিছু বলতে পারে তো গতকালকের এই শব্দটা তাহকিক করতে গিয়ে দেখি এই সারুতা থেকেই আস্তে আস্তে বিকৃত হতে হতে সারুতা থেকে সত্তা হয়েছে সারুতা থেকে কি হয়েছে सत्ता है সত্তা হয়েছে এটা উর্দু শব্দ থেকে একটু একটু করে পরিবর্তন করতে করতে এই সারুতা থেকে সত্তা হয়েছে বুঝছো সারুতা লে যাও सरूता ले जाऊं যাতা নিয়ে যাও जाता ले जाऊं এরপরের বাক্যটা দেখো ये सुंदूक लकड़ी का है ये संदूक लड़की का है लकड़ी का है लकड़ी का है ये सुंदूक ये संदूक ये यहाँ ये सुंदूक लकड़ी लाम कप लक अड़ाय रशी करे अड़ी अड़े ये मारूफ लकड़ी लकड़ी का पलिप का है ये सुंदूक लकड़ी का है है এই বাক্সটি কাঠের এই বাক্সটির কাঠের এই বাক্স কিসের কাঠের কাঠের এই বাক্সটি কাঠের লাকড়ি অর্থ কাঠ লাকড়ি অর্থ আট
ये सुंदुक এই বাক্স লাকড়ি কা है কাঠের কিসের ঠিক কাঠের এরপরের বাক্যটা দেখো बंदूक लोहे की बनती है मुर्गी बंदूक लाती है अरे बंदूक लोहे की बनती है मुर्गी बंदूक की लुड़की मुड़की बंदूक की करছো बंदूक बंदूक लोहे लोहे की की बनती है बनती है बंदूक लोहे लाम वाव लो है करे है हा या मजहूल है कय रशी करे की काफ या मारूफ की बनती बानुन ताय रशी बनती है बनती बंदूक लोहे की बनती है बंदूक लोहार तैरी बंदूक लोहार तैरी बंदूक लोहार तैरी बंदूक लोहार तैरी बंदूक किसेर तैरी लोहार बंदूक अर्थ बंदूक लोहे अर्थ लोहा लोहे अर्थ लोहा की अर्थ एर की अर्थ लोहे की लोहार बांती है अर्थ तैरी है बांती है अर्थ तैरी है बंदूक की दिए तैरी है बनती बंदूक बाल्टी बाल्टी दिए बंदूक तैरी है बंदूक लोहा दिए तैरी है की दिए तैरी है लोहा लोहा दिए तैरी है तैरी है अच्छा देखो एर परेर वाक्यटा देखो रेशम का रुमाल इस्तेमाल ना करो लोहा इस्तेमाल ना करो रेशम का रुमाल रेशम का रुमाल इस्तेमाल ना करो इस्तेमाल ना करो रेशम र या रे शिन मिम सोम रेशम का पालिप का रेशम का रोमाल रवाव मिम अलिफ लाम माल रोमाल इस्ते अलिफ सिन ता इस्ते आइन मिम अलिफ मा इस्ते मा शेषे ल इस्ते माल इस्तेमाल ना करो ना करो रेशमेर रुमाल ব্যবহার করো না রেশমের রুমাল ব্যবহার করো না रेशम का अर्थ एर का अर्थ रेशम का রেশম কা रेशमेर রেশমের रुमाल रुमाल अर्थ रुमाल रुमाल अर्थ इस्तेमाल माने व्यवहार इस्तेमाल अर्थ ना करो अर्थ करियो ना करो अर्थ की रेशम का रुमाल इस्तेमाल ना करो রুমাল ইস্তেমাল না করো रेशमेर रुमाल व्यवहार करो ना রেশমের ইস্তেমাল ব্যবহার করো না কি বলতেছো रेशमेर रुमाल व्यवहार করো না करो ना अच्छा एर परेर वाक्यटा देखो ये लड़का बहुत नालायक है ये लड़का बहुत लाला है ये लड़का बहुत नालायक है ये लड़का बहुत नालायक है ये हा ये लड़का लाम मड़ो का पालिप का लड़का बहुत बेहात बहुत ना नय करे ना लय करे ला एक हमजा को एक नालायक है नालायक है এই ছেলে খুব অনুপযুক্ত এই ছেলে খুব অনুপযুক্ত এই ছেলে খুব অনুপযুক্ত এই ছেলে খুব অনুপযুক্ত কি যুক্ত অনুপযুক্ত নালায়ক অর্থ অথর্ব অকর্মা বুঝছো এই ছেলেটা খুব অকর্মা এই ছেলেটা খুব আকম্মা अकर्मा ये लड़का बहुत नालायक है ये लड़का बहुत नालायक है এই ছেলেটা খুব অকর্মা এই ছেলেটা খুব অনুপযুক্ত এই ছেলেটা খুব অনুপযুক্ত কি যুক্ত অনুপযুক্ত ये लड़का ये अर्थ यही लड़का अर्थ ছেলে ये लड़का बहुत अर्थ खूब बहुत अर्थ नालायक है अर्थ की অনুপযুক্ত বলো তো কি অনুপযুক্ত अच्छा एर परेर वाक्यटा देखो ओ परिंदा बहुत खूबसूरत
की है सुग्गू। वो परिंदा बहुत खूबसूरत है। वो परिंदा बहुत सूबू है, खूबसूरत है। खूबसूरत है। ओहा ओ ओहा परिंदा पारो नुन दाल्हा परिंदा। परिंदा बहुत बाहा था बहुत खूब खूब खूबसूरत सरसुकर सूरत सूरत है। ओह अर्थ ওই ওহ অর্থ परिंदा अर्थ पाखी परिंदा अर्थ की पक्षी ओ परिंदा ওই पाखी बहुत अर्थ खूब बहुत अर्थ खूब खूबसूरत है अर्थ सुंदर खूबसूरत है अर्थ सुंदर ওই পাখি খুব सुंदर সুন্দর ওই পাখিটা খুব सुंदर তুমি এত সময় ছিলে না টুকুস টুকুস তোমাকে কুচু 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 করে দেবো इसको किसे ताऊ ওই পাখিটি খুব चक्कू सुंदर খুব সুন্দর ওই পাখিটি খুব सुंदर সুন্দর। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকের 18তম ক্লাস সমাপ্ত করলাম। এই 18তম ক্লাসে আমরা 13টা বাক্য গঠন শিখলাম। কয়টা বাক্য? 13টা। এই জন্য আমরা সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। अल्हम्दुलिल्लाह বলো তো अल्हम्दुलिल्लाह আলহামদুলিল্লাহ।